ट्रेन बाय फेरजाग चिका खरकसा सिक्ला पहिला बैशाखनि सालो तेलमरा छाना बाय खबजाक मेला पाथरनि ट्रेन लामावा अपाटिमु पाटिका थैनाय सिक्लानि मुंखा विश्वजित विश्वास हनै सयमानका बेनिकामी तेलमरा छाना बाय खबजाक कृष्णपुरनि नतुन बाजार आम सेव हनै सयमानका कक्तम सयमानका तांसालनि हरो आगुलिबो फाइनानि खनै बेग दैबै नगनि नुखरै फाइका कराकसालनि फुंगो बिनि नुखुनि बरगरक पाटिमु दैबै सयमानका यागुलो पाटिमु थाइवा थांका नुखुनि बरगरक ते आबुनि लगे पुलिस रगबो पाटिमु थाइवा थांगै सगै बाइका मांगथनि लगे विनि डकुमेन्ट रगबो मानका पुलिस रग थैनायनि बुता साका तांसालनि हरो आगुलिबो थांनानि खनै नगनि नुखरै फाइका बो फियाबा हरसाने हरो आबो हाइके आबो हाइ पाटिमु पाटिका आबुनो तैबे मुंसा वानसुगि मानिया खनै साकाबो नुखुंगबो मुंसाना वालाय सुगलाय गरै खनै साखलायका ছোট ভাই কৃষ্ণপুর নতুন বাজার নাম কি বিশ্বজিৎ বিশ্বাস কেমনে কি দিয়েছে এমনি কালকে রাত্রে 10-11 দিকে কইছে কই জানি যাইব কইরা কইছে রেলে আগরতলা যাব নাকি জানি তো তাহলে ওই ব্যাগটা গিয়ে আইছে পরে রাত্রে স্টেশনে যাইব তারপর তো আমি সকালবেলা খবর পাইলাম দুর্ঘটনা এটা কত ভাই নাকি তার একজন আমার কইছে তারপরে আমি আইলাম দেখি ভাই বাড়িতে কোনো ঝামেলা ছিল এমনিতে কোনো ঝামেলা না কি করে এমনি এমনি গিরিস্তি খাতে সাথে আমরা দূরত্ব দিচ্ছি কি মনে হয় কি কারণে এই ঘটনা হয়েছে তা কইতে বলতো দিও না আমি তো মাথায় কাজ করতে হয় কি থেকে হইতে পারে বয়স কত 25 বিবাহিত নাকি তো না বাড়ি কোন জায়গা কৃষ্ণপুর নতুন বাজার आशलो मांकथिनो तेलमरा हांकर साकामनगो पोस्टमार्टम खालायनायनि बागै तिलांगै थांजाका पोस्टमार्टम खालायमानि यागुलो मांकथिनो नुखुंनि बररनि थानुवा याफारि रेजाका पाटिमुनि यागुलो बेलायखनो खामलायजाक आमसनि लुकरक तै नुखुंनि बरग्र बियर रिपोर्ट कखरा